गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अत्र परमात्मा किं किं सृजति इत्युक्ते आदौ कथं सृजति कथं सृजति इति विस्तरेण अवोचामः। अधुना किं सृजति इत्युच्यते। कथं सृजति इत्युक्ते सृष्टेः प्रकारः नोच्यते। सृष्टेः प्रकारः उच्यते किन्तु तात्पर्येण नोच्यते। सृष्टिप्रकारेण स्रष्टुः स्वरूपं निश्चीयते। सृष्टेः प्रक्रियया स्रष्टुः स्वरूपं निश्चीयते। सृष्टेः प्रक्रियया प्रक्रियायां न तात्पर्यं। सृष्टिः वस्तुतः एव अभूत् इति मत्वा सृष्टेः प्रकारः जनाः मन्यन्ते सृष्टेः प्रकारः वस्तुतः अभूदिति अनेन प्रकारेण जगत् सृष्टम् इति। केन प्रकारेण सृष्टम् इति अनेन प्रकारेण वा अन्येन केनचित् वा प्रकारेण विज्ञातेन किं स्यात्। प्रकारेण सर्पः कथं सृष्टः इति तस्य सृष्टेः ज्ञानेन किं स्यात् अस्माकम्। अत्र जगत् सृष्टेः प्रकारेण स्रष्टुः स्वरूपं ज्ञायते। स्रष्टुः स्वरूपं किमर्थं? स्रष्टुः स्वरूपेण ज्ञातेन सृज्यमानजगतः स्वरूपमपि ज्ञातुं शक्यते। आदौ जगतः स्वरूपज्ञानार्थं सृष्टिः उच्यते। सृष्टेः तात्पर्यं स्रष्टुस्वरूपे अस्ति। स्रष्टुः स्वरूपज्ञानेन जगतः स्वरूपमपि ज्ञायते। जगतः स्वरूपं किं? जगतः स्वरूपमपि ब्रह्मैव। ब्रह्मैव जगतः स्वरूपं। ब्रह्मैव जगदाकारेण भाति अज्ञानिभ्यः। अतएव जगति जगत् कथम् अपगच्छेत्? जगतः स्वरूपज्ञानेन किं भवति? जगत् यथा सत्यं मन्यामहे तत्र सत्यत्वम् अपगच्छति। सत्यत्वम् अपगच्छति अथवा सत्यत्वं विजहाति। सत्यत्वं विजहाति अथवा अपगच्छति अथवा सत्यत्वं विलोपयति विलुप्यते। एवं तेन जगन्मिथ्या चेत् तर्हि सर्वोऽपि मिथ्याभूतः पदार्थः सत्यभूतमधिष्ठानमपेक्षते। सर्वोऽपि मिथ्यापदार्थः सत्यभूतम् अधिष्ठानमपेक्षते। अधिष्ठानेन विना सत्यभूतेन अधिष्ठानेन विना मिथ्याभूतं न प्रतिभाति। सत्यभूतस्य अधिष्ठानेन विना मिथ्यायाः सतत्वं नास्ति। मिथ्या इत्यस्यैव अयमर्थः। मिथ्या इत्यस्य अयमर्थः यत् स्वयं स्वेन रूपेण न स्थित्वा स्वयं स्वेन रूपेण न स्थित्वा आत्मनो अन्यद्रूपमस्ति। तदन्यात्मना तस्य अस्तित्वं। जगतः ब्रह्मात्मना अस्तित्वं जगद्रूपेण प्रतिभासमात्रम्। मिथ्या नाम मिथ्या इत्यस्य अर्थः
जगतः वास्तविकं रूपं किमपि अस्ति तद् वास्तविकरूपमाच्छाद्य जगत् प्रतीयते। प्रतीयमानरूपेण जगत् तथा न वर्तते। येन रूपेण अस्माकं प्रतीयते तद्रूपेण येन रूपेण वयम् अनुभवामः अनुभूयमानरूपं जगतो नास्ति। अनुभूयमानं तु अनुभूयते एव, तत्र वस्तुतः नास्ति जगन्नाम। यथा सर्पः अस्माभिरनुभूयते, किन्तु यथा सर्पः अनुभूयते न तथा तत्र सर्पः अस्ति। सर्पः प्रातीतिकः, इंद्रियैः तथा वेद्यते, मनसि भयं जायते, किन्तु ग्लोव्स् इति प्लास्टिक् किमुच्यते स्यूतवत्, प्लास्टिक् हस्ताकारस्यूतं प्लास्टिक् स्यूतं धृत्वा यदि यं सर्पं मन्यामहे सहि तस्मिन् सर्पे स्पृष्टे सति, हस्तेन स्पृष्टे सति कस्य स्पर्शो भवति? रज्ज्वाः वा सर्पस्य वा? स्पृष्टे सति स्पर्शः कस्य भवति? सर्पस्य स्पर्शो भवति किं? सर्पस्य नास्ति। कुतः? सर्पस्य स्पर्शो न भवति, स्पर्शस्तु रज्ज्वाः एव भवति। स्पर्शस्तु रज्ज्वाः एव भवति, सर्पस्तु दर्शनमात्रम्। अयं दृष्टान्तः इति उच्यते। दृष्टान्तः एकेन्द्रियविषयः। से अत्र पश्य, वास्तविकसर्पस्य भ्रान्तिरूपसर्पस्य को भेदः? वास्तविकसर्पस्य भ्रान्तिरूपसर्पस्य को भेदः? ते वदन्ति सत्यमिति। वास्तविकसर्पस्तु वस्तुतः वर्तते, इदं तु केवलं प्रतीयते। अस्तु नाम तत्तु सत्यमेव प्रतीतिरूपेण, किन्तु इतोपि किञ्चित् सूक्ष्मतया विचारिते सति किं ज्ञायते? अनेकेन्द्रियवेद्यत्वं वास्तविकसर्पस्य अस्ति। अनेकेन्द्रियवेद्यत्वम् अनुमानेन च तस्य प्रभावः, तस्य कार्यम्, इट्स् एफेक्ट् भवति। किं भवति? तस्य कार्यं सर्पः अस्मान् दशति, भाययति, भयं जनयति, दशति इत्यादिकं भवति। तत्र वास्तविकसर्पात् किमपि ताडिते सति सः फूत्करोति। एवं फूत्कारः श्रूयते। स्पर्शेण कश्चन स्पृशति चेत् स्पर्शः भवति, अथवा दूरात् दण्डेन स्पृष्टे सति तत्र स्पर्शः भिन्नतया अनुभूयते। एवं वास्तविकसर्पे अनेकेन्द्रियवेद्यत्वमस्ति। अनुमानगम्यसर्पलक्षणानि सन्ति। अनुमानप्रमाणेन अवगम्यमानसर्पलक्षणानि सन्ति। अत्र तु भ्रान्तिसर्पे किम् अस्ति? केवलम् एकेन्द्रियवेद्यत्वम्, अन्येन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति। अनुमानेन सर्पलक्षणानि तत्र न दृश्यन्ते। सर्पलक्षणानि न दृश्यन्ते। अनुमाने कृते सति अयं सर्पः न स्यादिति भाति। सर्पस्य यानि लक्षणानि भवन्ति वास्तविकसर्पस्य, तानि सर्वाणि अत्र न दृश्यन्ते। प्रातीतिकरूपं चाक्षुषन् रूपमात्रमस्ति,
स्पर्शेन्द्रियरूपं नास्ति, श्रोत्रेन्द्रियरूपं नास्ति, अन्य अनुमानेन गम्यमानानि अन्यानि लक्षणानि अपि न सन्ति। अत एव सर्पः मिथ्या इत्युच्यते। एवमेव जगत् अत्र दृष्टान्ते भेदः अस्ति। जगत् पञ्चेन्द्रियवेद्यम् अनुमानवेद्यम् इत्यस्य अर्थः पञ्चेन्द्रियव्यवहारोऽपि जगदेव। इन्द्रियाणि इन्द्रियैः सह अनुभवः उभयमपि जगदन्तर्गतं। पञ्चेन्द्रियाणि इन्द्रियैः वेद्यमानत्वम् एतदपि जगदेव। मनसा अनुभूयमान अनुभवाः, बुद्धिः बुद्ध्या विज्ञायमान प्रत्ययाः, एवं देहः इन्द्रियाणि मनांसि अहं बुद्धिरपि प्रमातृत्व भोक्तृत्वम् एतत् सर्वमपि जगदेव। अनेन ज्ञायते अवस्थामात्रं निखिलापि जाग्रदवस्था, अखिलापि जाग्रदवस्था भ्रान्तिरेव। अत्र लौकिकदृष्टान्ते मिथ्या कथं भवति? सर्पः एकेन्द्रियवेद्यत्वात् मिथ्या भवति। अन्येन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति तस्वभ्रान्तिसर्पस्य। भ्रान्तिसर्पस्य स्पर्शेन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति, श्रोत्रेन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति। अनुमानप्रमाणेन वेद्यलक्षणानि न सन्ति। अत्र तु सर्वेन्द्रियवेद्यत्वमस्ति जगतः। पञ्चेन्द्रियवेद्यत्वमस्ति। कर्मेन्द्रियैरपि कर्म कर्तुम् अर्थक्रियाकारित्वमस्ति। अत्र भेदं पश्य। दृष्टान्तात् दार्ष्टान्ते भेदं पश्य। पञ्चज्ञानेन्द्रियवेद्यत्वमस्ति जाग्रत्प्रपञ्चस्य। पञ्चकर्मेन्द्रियैः व्यवह्रियमाणत्वमस्ति। हस्तेन आदीयते, पद्भ्यां चलित्वा प्राप्यते, एवं वचसा भाष्यते, एवं अन्येन्द्रियैरपि व्यवहारयोग्यो अस्ति। कर्मेन्द्रियैर्व्यवहारयोग्यो अस्ति। ज्ञानेन्द्रियैर्ज्ञेयत्वमस्ति, मनसापि ज्ञेयत्वमस्ति, बुद्ध्यापि अस्ति, देशकालरूपानुभवोऽपि अस्ति। न केवलम् इन्द्रियैः वेद्यत्वमस्ति जगतः, इन्द्रियरूपाणि अपि जगदेव। इन्द्रियाणि अपि जगदेव, मनसपि जगदेव, बुद्धिरपि जगदेव, देशकालावपि जगदेव। एवं प्रमातृत्वसमेतं सर्वमपि जगदेव। प्रमातृकर्तृभोक्तृसमेतं सर्वमपि जगदेव। एवं किल? एतादृशं जगत् स्वयं नास्ति। मिथ्या किमर्थमुच्यते तर्हि? अनेकेन्द्रियवेद्यत्वे सति सत्येनैव भाव्यं, सत्यभूतेन भाव्यं कथं मिथ्या भवितुं शक्नोति? अयं दृष्टान्तभूतसर्पः, भ्रान्तिसर्पः एकेन्द्रियवेद्यत्वात् अनुमानेन च विचारिते सति सर्पलक्षणानाम् अभावात् अनुमानगम्यसर्पलक्षणानि न सन्ति इति। अनुमानगम्यसर्पलक्षणानाम् अभावात् अन्येन्द्रियवेद्यत्वस्य अभावात् केवलमेकेन्द्रियवेद्यत्वात् मिथ्या इति सर्पः निश्चीयते। किन्तु अत्र दार्ष्टान्ते अनेकेन्द्रियवेद्यत्वमपि भ्रान्त्यन्तर्गतमेव, अनुमानगम्यत्वमपि भ्रान्त्यन्तर्गतमेव। न केवलम् अनुमानगम्यत्वम्, अनुमानप्रमाणमपि जगदन्तर्गतमेव। प्रमाणव्यवहारोऽपि अध्यासं पुरस्कृत्य इति भाष्यकाराः वदन्ति। अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः। शास्त्रोक्तवैदिककर्माणि
कर्मणां फलभूतस्वर्गादय लोकाः स्वर्गादिलोकानाम् अनुभविता भोक्ता जीवः जीवस्य सुखदुःखादि अनुभवाः एतत् सर्वमपि मिथ्याभूतमेव जगत्। एतत् सर्वं एकत्रीकृत्य दृश्यते चेत् जगन् मिथ्या न भाति। मिथ्या भवति किम्? अर्थक्रियाकारित्वमस्ति जगतः। एवं सति मिथ्या कथं भवति? एवं मन्यन्ते अर्थक्रियाकारित्वमस्ति। अर्थक्रियाकारित्वं स्मरसि? पूर्वमुक्तम्। अर्थक्रियाकारित्वम् इत्युक्ते सप्रयोजनत्वं। जगति प्रतीयमानपदार्थाः वस्तुतः विद्यन्ते। वस्तुतः विद्यन्ते इति कथं ज्ञायते? तान् उपयोक्तुं शक्नुमः। ते उपयोगयोग्याः सन्ति। पदार्थाः अनुभूयन्ते, उपयोक्तुं शक्यन्ते इति। अर्थक्रियाकारित्वम् इत्युक्ते अर्थ इत्युक्ते सप्रयोजन। सप्रयोजनक्रिया तैः कर्तुं शक्यते। सप्रयोजनक्रिया इति अवगच्छसि? सप्रयोजनक्रिया निष्प्रयोजनक्रिया एवम् उभयोः तुलनया अयमर्थः अवगन्तुं शक्यते। अर्थक्रिया इत्युक्ते सार्थक्रिया। सार्थम् इत्युक्ते सप्रयोजनक्रिया। जलमस्ति, मृगतृष्णिकायां प्रतीयमानजलस्य प्रयोजनं किं? वास्तविकजलस्य प्रयोजनं किम् इति उभयोः तुलने कृते सति वास्तविकजलं सप्रयोजनमस्ति, वास्तविकजलस्य प्रयोजनमस्ति। ಅಂದರೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಉಪಯೋಕ್ತುಂ ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ. ಕಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಾಯ? ವಸ್ತ್ರಂ ಆರ್ದ್ರಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಸ್ನಾನೇನ ದೇಹೋಪಿ ಆರ್ದ್ರೋ ಭವತಿ. ತಜ್ಜಲಂ ಭೂಮಿಮಪಿ ಆರ್ದ್ರೀಕರೋತಿ. ಪೀತೆ ಸತಿ ಪಿಪಾಸಾ ಅಪಗಚ್ಚತಿ. ಪೀತೆ ಸತಿ ಪಿಪಾಸಾ ಅಪಗಚ್ಚತಿ. वस्त्रसंयोगेन वस्त्रम् आर्द्रं करोति। एवं वस्त्रस्य आर्द्रीकरणसामर्थ्यं तत्र अस्ति। भूमिमपि आर्द्रीकरोति, आर्द्रीकरणसामर्थ्यमस्ति। एवं किल? आर्द्रीकरणसामर्थ्यमस्ति। पीते सति पिपासा अपगच्छति। स्नाने कृते सति तत् शरीरमालिन्यम् अपगच्छति। एवं शुद्धीकरोति। एवं शोधनाय, आर्द्रीकरणाय, पिपासापगमाय इत्यादि कार्याणि जनयति। तज्जलस्य उपयोगेन एतादृशविविधप्रयोजनानि उत्पद्यन्ते। एवं विविधप्रयोजनकारी जलं सत्यमुच्यते। लौकिकसत्यं व्यावहारिकसत्यम् इत्युक्ते अयमेव अर्थः। अर्थक्रियाकारित्वे सति सत्यत्वमुच्यते। वेदान्तिनः इत्युक्ते अद्वैतिनः वयमेव। वेदान्तिनः जगत् मिथ्या यदि मन्यन्ते सप्रयोजनत्वं नास्ति इति नार्थः। अर्थक्रियाकारित्वे सत्यपि अर्थक्रियाकारित्वे सत्यपि मिथ्या ब्रूमः, मिथ्यात्वं ब्रूमः जगतः। किन्तु एतरे सर्वेपि ते मन्यन्ते यत्र अर्थक्रियाकारित्वमस्ति तत् सत्यं भवितुं नार्हति इति। अर्थक्रियाकारित्वे सति कथं तत् मिथ्या भवेत्? तेषां सत्यत्वलक्षणमेव एवं। तेषां मिथ्यालक्षणं यदर्थक्रियाकारी तत् सत्यं, यदर्थक्रियाकारी न भवति, यद् सप्रयोजनक्रियां न जनयति, सप्रयोजनके क्रियां न करोति। क्रियां करोति इत्युक्ते क्रियाम् अनुकूलयति इति। सप्रयोजनक्रियां न अनुकूलयति, क्रियां करोति। सप्रयोजनक्रियां करोति अर्थक्रियाकारी। शब्दस्य अर्थं वदामि। तेन अयं समासः असकृत् उपयुज्यते वेदान्ते। अत एव समासस्य स्मरणाय एकैकशब्दस्य तदन्तर्गतशब्दस्य अर्थः गृह्यते चेत्
समासः स्मर्तुं शक्यते, स्मृतौ स्थापयितुं शक्यते, उपयोक्तुं च शक्यते इति शब्दस्य अर्थोऽपि उच्यते। शब्दस्य अर्थमपि वदामि। अर्थक्रियाकारित्वम्। अर्थ इति सप्रयोजनं, क्रिया इत्युक्ते सप्रयोजनक्रियां करोति। सप्रयोजनमित्युक्ते तस्य क्रियाकरणम् इत्युक्ते उपयोगः एव। क्रियाकरणम् इत्युक्ते उपयोगः। तद् उपयोजिते सति, उपयुक्ते सति अस्माभिः उपयोज्यते, स उपयोगी भवति अल्लवे। तत् प्रयोगं, शब्दप्रयोगं वदामि। सो जलम् उपयुक्ते सति, जले उपयुक्ते सति किं भवति? यत्किमपि प्रयोजनं जनयति। किं तत् प्रयोजनम्? उदाहरणार्थम् उच्यते आर्द्रीकरणं, वस्त्रस्य आर्द्रीकरणम्, अथवा जलदेहादीनां वस्त्रादीनां देहादीनां शोधनमित्युक्ते मालिन्यम् अपनयति। कानिचन पदार्थान् आत्मनि विलीनाति, लवणादिकं विलीनाति। आत्मनि लवणादि जले प्रक्षिप्ते सति, जले निहिते सति लवणादिकं किं भवति? लवणम् आदिपदेन शर्करादि विलीनाति। एतत् सर्वमपि जलस्य कार्यमेव। जनस्य कार्यमित्युक्ते जलस्य प्रयोजनं। तत् साल्वेण्ट् भवति। लवणादिकम् आत्मनि विलीनाति, वस्त्राणि आर्द्रीकरोति, देहञ्च देहमलम् अपनयति। इत्युक्ते मालिन्य किमुच्यते पांसु इत्युक्ते पांसुकणाः इत्युक्ते धूलिकणाः। ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಧೂಳಿಕಣಾನಿ ಯತ್ ಶರೀರೇಣ ಸಂಯುಜ್ಯಂತೆ ತತ್ ಸಂಯೋಗಂ ಅಪನಯತಿ ವಿಯೋಜಯತಿ. ದೇಹೇನ ಯತ್ ಸಂಯುಕ್ತಮಸ್ತಿ ತತ್ ಸಂಯೋಗಂ ಅಪನಯತಿ. ತದೇವ ಶೋಧನಂ ನಾಮ. ಶೋಧನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯೇನ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶರೀರಂ, ವಸ್ತ್ರಂ ವಾ ಶರೀರಂ ವಾ ಧೂಳಿ ಅಥವಾ धूलिकणैः संयुक्तं वस्त्रं वा देहं वा शरीरं जलं तत् संयोगं तैः संयोगम् अपनयति। धूलिकणानि शरीरात् वियोजयति इति। वस्त्रम् आर्द्रीकरोति। एतत् सर्वं तस्य प्रयोजनं। सप्रयोजनक्रियां यत् करोति अथवा यस्य प्रयोगः यस्य उपयोगो भवति कस्यचित् कर्मणे अथवा कस्यचित् अनुभवाय। कर्मणे वा अनुभवाय वा। पीते सति किं भवति? मुखे जिह्वायां तस्य अनुभवो जायते। जिह्वायां तस्य जलस्य जले अन्यत् किञ्चित् पदार्थे लवणादिकं योजिते सति तस्य स्वादः भवति, रुचिरायाति। स्पर्शेन्द्रियेण रुचिः ज्ञायते। जलसंसर्गेणैव जिह्वा स्वकीयविषयं वेत्तुं शक्नोति। जिह्वा आस्वादयति। जिह्वा विविध रुचिम् आस्वादयति जलसंसर्गेणैव आस्वादयति। जलं विना नास्वादयति। अत एव जलस्य उपयोगः विविधरसानां, रस इत्युक्ते रुचि, विविधरसानाम् आस्वादने जलसहायम् अपेक्षितम्। एवं अनुभवोपि अस्ति। पिपासाम् अपनयति। पीते सति पिपासाम् अपनयति। एवं बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। जनाः मन्यन्ते, दार्शनिकाः अपि केचन मन्यन्ते, जलं यावदुपयोगं भवति, उपयोगी भवति, उपयोगी नपुंसकलिङ्गं, जलमपि नपुंसकलिङ्गम्, उपयोगी उपयोगिनी उपयोगिनी, वारिणी वारिणी, ते उपयोगी उपयोगिनी उपयोगिनी, उपयोगी जलम्, उपयोगीनि जलानि एवं। सो उपयोगी जलम् अथवा किमपि प्रयोजनं करोति इत्युक्ते इट् सर्व्स् ए पर्पस् इति। यथा आङ्ग्लायां वाण्याम् उच्यते,
इट सर्व्स सम पर्पस प्रयोजनं करोति प्रयोजनकारी प्रयोजनं क्रियायां वा प्रयोजनं भवेत् अनुभवार्थं वा अनुभवरूपप्रयोजनं वा क्रियारूपप्रयोजनं वा उभयविधप्रयोजनं यदा जनयति करोति तत् अर्थक्रियाकारी उच्यते। कारी नपुंसकं चेत् पुल्लिङ्गश्चेत् कारी कारिणौ कारिणः इत्युच्यते। अर्थक्रियाकारी पदार्थश्चेत् कारी इति दीर्घो भवेत् कारिन् इति नकारान्तपदं। सो अर्थक्रियाकारी कारिणः ये पदार्थाः सन्ति ते सत्याः। सत्यस्य लक्षणमेवं कुर्वन्ति अद्वैतेतराः। यदर्थक्रियाकारी यत् नपुंसकमत्र यदर्थक्रियाकारी तत् सत्यं वेदान्तिनो मन्यन्ते अर्थक्रियापि प्रयोजनमपि मिथ्यैव। किन्तु प्रयोजनप्रामाण्येन प्रामाण्यम् अळते मेजर्मेण्ट् प्रयोजनप्रामाण्येन प्रयोजनकारिणां सत्यत्वं निश्चीयते। एतैः प्रयोजनं प्रमाणं कृत्वा अळತೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು प्रयोजनं प्रमाणं कृत्वा तस्य सत्यमिथ्यात्वं निश्चीयते। सत्यं वा न वा इति निश्चीयते। वेदान्तिनस्तु प्रयोजनाश्रयेण प्रयोजनप्रमाणेन सत्यत्वं न निश्चीयते। ಅದು ಭೇದ। ಮುಖ್ಯ ಭೇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ವೆರಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇದೆ। ಪ್ರಮಾಣೇ ಏವ ವಿವಾದ। ಏಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಏತತ್ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ತೇ ವದಂತೆ। ವಯಂ ತು ಸತ್ಯಮಿತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಅನ್ಯತ್। ಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರಾಡ್। ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಳತೆಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ। ಆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಕೇಲೇ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ। ಅವರು ಏಕೇನ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೈರ್ನಿಶ್ಚೀಯ ಚೇತ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೇನ ವಯಂ ನಿಶ್ಚಿನುಮಃ ಸತ್ಯಂ ವಾ ನ ವಾ ಇತಿ। सो एतत् मतभेदात् प्रमाणभेदात् अर्थभेदो भवति। ते द्वैतिनः प्रमुखतया पश्य। द्वैतिनः सर्वेपि अन्येपि विशिष्टाद्वैतिनोपि सर्वेपि अद्वैतेतरे सर्वेपि मन्यन्ते अर्थक्रियाकारित्वात् सत्यत्वमस्ति। वयं तु सत्यमिथ्यायोः निश्चयार्थम् अर्थक्रियाकारित्वं प्रमाणं न भवति इत्युच्यते। ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಭೇದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕೃತ್ವ ತೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ ಇದಂ ಸತ್ಯಭೂತಂ ನ ವಾ ಇತಿ। ಯದರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಯದರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ನ ಭವತಿ ತತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ತೇಷಾಂ ನಿಶ್ಚಯ ಸಾಧನಂ। किन्तु अस्माभिरुच्यते अर्थक्रियाकारी अपि मिथ्या भवितुं शक्नोति। ಅದು ಅದ್ವೈತಿನಾಂ ವಿಶೇಷಃ। ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವನಿಶ್ಚಯಾಯ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಭವತಿ। ಅಳತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಯೇ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಸಂತಿ ತೇಷಾಮಪಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಮಪಿ ಆಸೀತ್। ಸ್ವಪ್ನಗತ ಪದಾರ್ಥಾನಾಮಪಿ अर्थक्रियाकारित्वमासीत्। तथापि स्वप्नपदार्थाः मिथ्या इति अंगीक्रियते अथवा सत्यत्वमास्थीयते। सत्यत्वं न आतिष्ठामहे। वयं सत्यत्वं नाङ्गीकुर्मः। कुतः? अर्थक्रियाकारित्वं तस्य निश्चायकं न भवति। निश्चायकप्रमाणं न भवति। निश्चयिसुव अळते ಆಗಲ್ಲ। कुतः इति चेत् पदार्थस्य प्रतीतिः तस्य अर्थक्रियाकारित्वम् अत्र पश्य। अर्थक्रियाकारित्वं यः तान् उपयुङ्क्ते स कर्तापि भोक्तापि। कर्ता भोक्ता यो कर्ता भोक्ता पुरुषः जगदुपयुङ्क्ते तस्य प्रयोजनं प्राप्नोति। प्रयोजनं जगत् प्रयोजनं करोति तस्य प्रयोजनं प्राप्नोति। भोक्ता प्राप्नोति।
पदार्थः प्रयोजनं करोति, इट् सर्व्स् द पर्पस् एंड I am benefited from the purpose. I am benefited by the purpose. भोक्ता, जलस्य भोक्ता जलस्य विनियोगं करोति, उपयोगं करोति, उपयोगस्य फलम् अनुभवति इत्यर्थः. उपयोगं करोति इत्युक्ते उपयोगस्य फलम् अनुभवति. एवं एतत् सर्वं पदार्थस्य प्रयोजनं, तत् प्रयोजनस्य फलभोक्ता, तत् प्रयोजन लब्धा. प्रयोजन लब्धा मीन्स् तत् प्रयोजनं यस्मै प्रयोजनं भवति, तत् प्रयोजनस्य लाभं यस्य भवति स लब्धा, उपलब्धा. एतत् सर्वमपि एकत्रीकृत्य मिथ्या उच्यते. सीते भोक्ता कर्ता पदार्थान् उपयुङ्क्ते, भोक्ता अनुभवाय उपयुङ्क्ते, कर्ता क्रियार्थम् उपयुङ्क्ते. कर्ता क्रियार्थम् उपयोगं करोति, भोक्ता भोगाय उपयोगी करोति. उभयमपि उपयोगः एव, प्रयोजनमेव. कर्तृ वा भोक्तृ वा, कर्ता वा भोक्ता वा. ते मन्यन्ते कर्त्रा भोक्त्रा इत्युक्ते जीवेन. कर्त्रा भोक्त्रा जीवेन उपयुज्यते. जीवस्य इन्द्रियैः मनसा च यत् प्रतीयते तत् प्रतीयमानजगतः निश्चयः केन क्रियते? कर्तृभोक्तृरूपेण जीवेन जगतः सत्यमिथ्या निश्चीयते. तैः तेषां पक्षे ते किं कुर्वन्ति? जगन् सत्यं वा मिथ्या वा इति निश्चयार्थं प्रमातृकर्तृभोक्तृरूपेण स्थित्वा प्रयोजनरूपप्रमाणं गृहीत्वा निश्चेतुमिच्छन्ति. प्रयोजनरूपप्रमाणमेव किमर्थं ते उपयुञ्जते? प्रयोजनरूपप्रमाणम् ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ತೇ ಉಪಯುಂಜತೆ? ವೈ ಡು ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಆಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಸತ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ, ಸತ್ಯಂ ವಾ ನ ವಾ ಇತಿ. ಸತ್ಯಂ ವಾ ನ ವಾ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಗೃಹ್ಣಂತಿ? ಪ್ರಯೋಜನತ್ವಂ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿತ್ವಂ. प्रयोजनं कस्य प्रयोजनं? जीवस्यैव प्रयोजनं. कर्तृभोक्तृरूप जीवस्य प्रयोजनं. अतएव जीवः आत्मनः प्रयोजनानुगुण्येन जगतः सत्यमिथ्यात्वं निश्चेतुमिच्छति. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯ ನಿಶ್ಚಾತ್ವ ಜೀವದೃಷ್ಟ್ಯ. ಜೀವ ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃ ದೃಷ್ಟ್ಯ. ಜೀವನಿಗೆ, ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃರೂಪ ಜೀವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತದಾಶ್ರಿತ್ಯತೆ ಜಗತಃ ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನಿಶ್ಚೇತುಮಿಚ್ಛಂತಿ. ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃರೂಪ ಜೀವಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೇ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ ನ ವಾ, ಭೋಗಾಯ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ ನ ವಾ. ಭೋಗರೂಪ ಫಲಂ ಜನಯತಿ, ಕರ್ಮರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಭೋಗರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಜನಯತಿ ನ ವಾ. ಭೋಗರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಕರ್ಮರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಜನಯತಿ ಚೇತ್ ಯಜ್ಜನಯತಿ ತತ್ ಸತ್ಯಂ. ಸತ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್. ದಟ್ ವೆರಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಅವರು ಸತ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ, ಪ್ರಯೋಜನಮೇವ ಸತ್ಯಂ ತೇಷಾಂ. ಅದ್ವೈತಿನೋ ಮನ್ಯಂತೆ ಪದಾರ್ಥಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಯಸ್ಯ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃರ್ಭವತಿ ಸೋ ಅಪಿ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃ ಸಮೇತಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಪದಾರ್ಥಃ. ಏತತ್ರಯಮಪಿ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಏತತ್ರಯಮಪಿ ಏಕತ್ರೀಕೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ವೇದಾಂತಿ ಯಾವ ವೇದಾಂತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃ ಪ್ರಮಾತೃ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರ್ತಕು ಕಂಡು ಬರುವುದು, ಕರ್ತ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಭೋಕ್ತೃ ಉಪಯುಜ್ಯಮಾನಂ, ಕರ್ತ್ರ ಉಪಯುಜ್ಯಮಾನಂ ಕಸ್ಯ ಉಪಯೋಗ? ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃರೇವ ಉಪಯೋಗ. ಉಪಯೋಗ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮರೂಪ ಉಪಯೋಗ, ಭೋಕ್ತುಃ ಭೋಗರೂಪ ಉಪಯೋಗ. ತಾವದೇವ. ಅನೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾಯತೆ?
ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃಭಿಃ ಯೋ ಅನುಭವಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಸ ಅನುಭವ ಏವ ಪ್ರಮಾಣಂ ಜಗತಃ ಸತ್ಯತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಾಯ. ಅಂದರೆ ಜೀವಬುದ್ಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ವೇದಾಂತಿನಃ ಜೀವತ್ವಮೇವ ಮಿಥ್ಯಾಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಮೇವ ಮಿಥ್ಯಾ. ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃಭಾವೇನ ಕರ್ತೃಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ ಭೋಕ್ತೃಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯೋ ಅನುಭವಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸೊ ಅನುಭವೋಪಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಏವ. ಆ ಅನುಭವಿತ ಭೋಕ್ತಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಃ ಭೋಕ್ತೃ ಅನುಭೂಯಮಾನ ಅನುಭವೋಪಿ ಮಿಥ್ಯಃ ಅನುಭವಸ್ಯ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥೋಪಿ ಮಿಥ್ಯಃ. ಏವಂ ಪದಾರ್ಥಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಯಮಾನ ಅನುಭವಃ ಈ ಅನುಭವಸ್ಯ ಲಬ್ಧ ಅನುಭವಂ ಯ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಹ ಅನುಭೋಕ್ತ ಭೋಕ್ತಾ ಜೀವಃ ಏತತ್ರಯಂ ಅಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ವೇದಾಂತಿನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ವೇದಾಂತಿನಃ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಜಗತಃ ಜಗತಃ ಸತ್ಯತ್ವಂ ತು ಅನ್ಯಭೂಮಿಕಾಯಾಂ ಅನ್ಯಭೂಮಿಕಾಯಾಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಅನ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯ ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಶ್ಚಿನ್ವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಅನ್ಯತ್. ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಳತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅನ್ಯತ್ ದ್ವೈತಿನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅನ್ಯತ್. ते अर्थक्रियाकारित्वम् एकमेव मनसि कृत्वा तदाश्रित्य तत्सहाय्येन निश्चिन्वन्ति सत्यं मिथ्या न वा इति. So why quarrel? See, you are using one standard and then say something, and I say another standard and say something. It is something like that. For centigrade, room temperature, Celsius or centigrade. It is centigrade pramanena 36 room temperature bhavati सामान्य तापमानं 36 भवति. 36 केन प्रकारेण केन प्रमाणेन बै वाट् स्टाण्डर्ड् सेण्टिग्रेड् प्रमाणेन स एव फारेन् हीट् प्रमाणेन दृश्यते चेत् तत् रूम् टेम्परेचर् 98.4 भवति. 98 भवति. अत्र पश्य फारेन् हीट् प्रमाणेन 98 भवति, सेण्टिग्रेड् प्रमाणेन 36 भवति. कश्चन फारेन् हीट् प्रमाणेन अहो 100 डिग्रीस् अभूत् इति वदति. 100 अल्ल, ओके 50 डिग्रीस् अति इति. सेण्टिग्रेड् प्रमाणेन 50 डिग्रीस् इत्युक्ते तापमानः कियत् भवति? सेण्टिग्रेड् प्रमाणेन 50 इत्युक्ते अन्बेरबल् हीट्, असहनीय औष्ण्यं भवति. किन्तु फारेन् हीट् प्रमाणेन 50 डिग्री इत्युक्ते अत्यल्प एव, रूम् टेम्परेचर्तः अल्पः. एकेन प्रमाणेन निश्चितस्य अन्येन प्रमाणेन दर्शनं तत् विवेको न भवति. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಅಳತೆದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತೇ ಅನ್ಯೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತನ್ನ ಭವತಿ ಇತಿ ವಿವಾದಂ ಕುರ್ವಂತಿ ನಿರಾಕುರ್ವಂತಿ ವಿವಾದಂ ಕುರ್ವಂತಿ ವಿವದಾಮಹೇ ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ನ ತದಂಗೀಕುರ್ಮಃ ನ ಭವತಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಾ ಹೇಳ್ತೀವ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಹನೀಯರು, ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಹನೀಯರು, ಸಾಧುಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರೇ. ಈ ಅವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವಿವೇಕ ಹೋಗಿ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಿವೇಕ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ प्रमाणभेदः अस्ति. एकेन प्रमाणेन किमपि निश्चीयते चेत् अन्येन प्रमाणेन तस्य दोषं पश्यति चेत् तन्न सत्यं न भवति. तेनैव प्रमाणेन तन्निश्चेतव्यं. तदैव तत् सत्यं वा मिथ्या वा ज्ञातुं शक्यते. अत एव एते ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಜಗತಃ ಸತ್ಯತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿನ್ವಂತಿ.
अद्वैतिनः प्रयोजनमपि जगदन्तर्गतमेव। जगतः प्रयोजनमिति किमर्थमुच्यते? प्रयोजनमपि जगदन्तर्गतमेव। यूस्फुल्नेस् ऑफ द वर्ल्ड एके यूस्फुल्नेस् इज आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सी पुस्तकस्य जलस्य उपयोगः इत्युक्ते जलं च जलस्य उपयोगः मीन्स् उपयोगात् भिन्नं जलमस्ति किम्? उपयोगरहितं जलमस्ति किम्? जलं नाम उपयोगसमेतमेव। जलस्य उपयोगः इत्यस्य को अर्थः? उपयोगसमेतमेव जगन्नाम जलन्नाम। जलमित्युक्ते उपयोगसमेतं भवति। अत एव जगदित्युक्ते जगता य उपयोगः यत् प्रयोजनं भवति तेन सह जगतिति। प्रयोजनेन सह जगत्। न केवलं प्रयोजनं यः प्राप्नोति, प्रयोजनस्य अनुभविता सोऽपि कर्ता भोक्ता जीवोऽपि। जीवेन सह जीवः पदार्थानां प्रयोजनं पदार्थानां प्रतीतिः। पदार्थानां प्रतीतिः तस्य प्रयोजनं प्रयोजनस्य किमुच्यते? यः प्रयोजनं प्राप्नोति यः सः प्रयोजनस्य लब्धा। एतत् सर्वमपि मिथ्या इति वदामः। ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು। ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃಮಪಿ ಸಂಯೋಜ್ಯ ವದಾಮಃ ತರ್ಹಿ ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಮಾತೃಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃತಃ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣಂ। ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃಪ್ರಮಾತಾರಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಮಪಿ ಜಗತಾ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಜಗತಿ ಅಂತರ್ಭಾವ್ಯ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ತರ್ಹಿ ತಾದೃಶ ಜಗತಃ ಪರೀಕ್ಷಣಂ ಕಥಂ ಭವತಿ? पुनरपि इंद्रियैर्भवति किं? सी प्रमातृ प्रमाणं जगच्च येषु त्रिषु पदार्थेषु प्रमातृ प्रमाणमपि जगदन्तर्भाव्यते चेत् तादृशं जगत् अवस्थारूप जगत् जाग्रत अवस्थारूप जगत् केन प्रमाणेन दृश्यते परीक्षते? पुनरपि प्रत्यक्ष प्रमाणेन। प्रत्यक्ष प्रमाणेन कथं शक्यते? प्रत्यक्ष प्रमाणमेव जगदन्तर्गतं। देहेन्द्रियाण्यपि जगदन्तर्गतमेव। तर्हि केन प्रमाणेन? साक्षि प्रमाणेन। साक्षि अनुभव प्रमाणेन जगतः सत्यात्व मिथ्यात्व निश्चीयते। साक्ष्यनुभव प्रमाणं साक्षिरूपेण स्थित्वा आत्मनः प्रमातृत्वमपि जगति योजयति। आत्मनः प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वमपि जगति संयोज्य स्वयं च साक्ष्यरूपेण स्थित्वा यदनुभूयते तस्य सत्यं मिथ्यात्वं निश्चिन्वन्ति। एवं किल? ಇದು ಅಳತೆನೇ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಳತೆನೇ ಬೇರಾದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಶ್ಚಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಯಾದೃಶಃ ಏವ ಭವತಿ। निश्चये किमुच्यते? संप्रतिपत्तिर्न भवति, उभयसंप्रतिपत्तिर्न भवति। उभयसंप्रतिपत्तिः कामन अग्रीमेंट बिट्वीन टू। संप्रतिपत्तिः अग्रीमेंट टू एक्सेप्टेंस। उभयसंप्रतिपत्तिर्न भवति। कुतः? एकः एकेन प्रमाणेन निश्चिनोति, अनः अन्यः अन्येन प्रमाणेन। अतएव प्रमाणद्वयं पृथक् पृथक् कृत्वा तेन प्रमाणेन यन्यन् निश्चीयते तदुभयं संयोज्य उभयमपि मिथ्या इति वक्तुं न शक्यते। प्रमाणमेव अन्यत्। जीवस्य अनुभवः जीवानुभवं प्रमाणं गृहीत्वा ते जगतः स्वरूपं निश्चेतुमिच्छन्ति, निश्चेतुं प्रयतन्ते। किन्तु वेदान्तिनः तन्नाङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि कथं जगन्मिथ्यात्वं? साक्षिप्रमाणेन। प्रमातारं प्रयोजनं पदार्थश्च कर्तृभोक्तृ प्रयोजनं विषयश्च एतत् सर्वमेकत्रीकृत्य अवस्थारूपेण पश्यति, सर्वामपि अवस्थां पश्यति साक्षित्वेन स्थित्वा। तदा किं भवति? यदा साक्षिरूपेण स्थित्वा पश्यति प्रमातृत्वसमेतं जगत् तत्सर्वम् एकीकृत्य पश्यति, तदा तत्सर्वम् अवस्थैव मिथ्या इति सुखेन अवगन्तुं शक्यते। अवस्था चैतन्ये भासते,
जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां न भासते। एवं यत् तत्तत् कालेनैव ज्ञायते न तु सर्वदा, तत् सत्यं न भवति, तात्कालिकमेव भवति एव निश्चयः। अत एव वयं जगत् प्रक्रियामाध्यमेन प्रक्रियामूलकं परमात्मस्वरूपं मूलवस्तुस्वरूपमेव निश्चिनुमः। जगद् येन रूपेण प्रतीयते तद् वस्तुतः नास्ति, किन्तु तस्य मूलमस्ति अधिष्ठानं, तदेव तस्य वास्तविकं स्वरूपं। जगतः वास्तविकस्वरूपं किञ्चिदस्ति, तदेव अनेन जगद्रूपेण भ्रान्त्या प्रतीयते। जगतः भ्रान्तित्वप्रतिपादनाय कर्तृभोक्तृरूपेण इन्द्रियादिभिर्वा निश्चेतुं न शक्यते। इन्द्रियाणि तेषाम् अनुभवाः एतान् सर्वान् एकीकृत्य येन चैतन्येन पश्यति तत् चैतन्यदृष्ट्या ब्रूहि किं जगतः वास्तविकं सत्यत्वमस्ति, स्वतन्त्रं सत्यत्वमस्ति, स्वतन्त्रतया नास्ति, यथा कथञ्चिदपि तस्य सत्यत्वं नास्त्येव। साक्षिप्रमाणेन दृष्टे सति साक्षितः पृथक् जगन्न भाति, अवस्था न भाति। साक्षिरेव अवस्थात्वेन प्रतीयते। अवस्था नाम प्रमातृदृष्ट्या प्रमेयं जगत् यदनुभूयते तत्सर्वं, तज्जगत् सर्वमपि अवस्था सर्वम्। अत एव साक्षिप्रमाणेन दृष्टे सति जगत् प्रतीतिमात्रं। कस्य प्रतीतिः? आत्मनः, साक्षिभूतस्य आत्मनः मिथ्याप्रतीतिः जगत्, भ्रान्त्या प्रतीतिः जगत्। अत एव जगन्नाम नास्ति। जगत् इस् ओन्ली एन एंगल ऑफ लुकिंग, जगत् इस् ओन्ली ए वे ऑफ लुकिंग, जगत् इट्सेल्फ इस् नॉट ए रियल एंटिटी। The way it appears, it is a certain way of appearance is Jagat, is not a way of existence. It is not a manner of existence, but it is only a manner of appearance. तावदेव। तत्र प्रयोजनमपि अन्तर्भवति। तस्य प्रयोक्ता उपयोक्ता इस् जीवः, कर्तृभोक्तृ। उपयोक्तापि जगदन्तर्गतं मिथ्यैव भवति। इदं वेदान्तिनां मतम् अಲ್ಲವೇ? ಈ ದೃಷ್ಟಿಭೇದವನ್ನು ಏಕೆ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಮಾಣಭೇದಂ ಕುತೋ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ? ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಮೇವ ಪ್ರಮಾಣಂ ಇತಿ ಗೃಹೀತ್ವ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾತ್ವನಿಶ್ಚಯಾಯ ಇದಮೇವ ಭವತಿ ಇತಿ। किन्तु वेदान्तिनां प्रमाणम् अन्यत्। प्रयोजने सत्यपि मिथ्या भवितुमर्हति, प्रयोजन अभावेपि मिथ्या भवति, प्रयोजने सत्यपि मिथ्या भवति। एतत् कुतो न अवगच्छन्ति? ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಏಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಅಳತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಅಳತೆ, ಮೊದಲು ಆದೌ ತಸ್ಸ ನಿಶ್ಚೇತವ್ಯ। जगत् सत्यं मिथ्या इति केवलं सत्यम् इति ते वदन्ति, न मिथ्या इति वयं वदामः। एवं केवलं वृथा विवादेन वादकरणेन किं प्रयोजनं? यदहं वक्तुमिच्छामि अहं वदामि, यत् स वक्तुमिच्छति स वदति, स मां निराकरोति, खण्डयति, अहं तं निरस्यामि। तेन किं सिद्ध्यति अनेन? स्वामीजी ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂಲವಿದ್ಯಾನಿರಾಸಗ್ರಂಥೆ अयमेव विषयः। अनेन किं स्यात्? कश्चन एकेन प्रमाणेन ब्रूते, अन्यः तद् अन्यप्रमाणेन गृहीत्वा तन्न तथा तत् अन्यादृशः अस्ति इति अन्यद् वदति किमपि। उभयोर्दृष्टिभेदः, दृष्टिभेदात् अवगमभेदः। तेन तत्र विरोधः कुत्र? विवादः कुत्र? विरोधो नास्ति, विवादो नास्ति। किन्तु ते मन्यन्ते तदेव सत्यं, व्यावहारिकसत्यमेव, सप्रयोजनत्वमेव सत्यत्वनिश्चायकम् इति गृहीत्वा वादं कुर्वन्ति। ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸತ್ಯಾತ್ವ ಮನೆಯದು ಜಗತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಏವ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಕಾರಃ ಏವ, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಏವ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಪ್ರಕಾರಃ ತಾವದೇವ, न तु विद्यमान प्रकारः। विद्यमान इत्युक्ते इट इज़ नॉट एन एक्सिस्टेंशियल स्टेटस,
ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಏವ ಆತ್ಮನಃ ಏವ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನಃ. ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸತತ್ವಮಸ್ತಿ ಜಗತಃ ತಸ್ಯೈವ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನಃ ವೇ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ಆತ್ಮ ತೋರುವ ಬಗೆಗೂ ಜಗತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾಟ್ ಇರುವ ಬಗೆ ಅಲ್ಲ, ತೋರುವ ಬಗೆ. ಅಯಂ ವೇದ. ವೇದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದ್ವೈತ. ವೈ ಡು ದೇ ಮಿಸ್ ಇಟ್? Probably they are closed mind, they refuse to listen. But Vedanta has got very clear cut idea. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅತಯವ ಪ್ರಯೋಜನಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಅನ್ಯಃ ಅನ್ಯಚ್ಚು ಅಸ್ತಿತ್ವರೂಪೇಣ ಅಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ ತದೇವ ತಸ್ಯ ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ. ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ನಿಶ್ಚಯ ಸತ್ಯಂ, ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಸತ್ಯಂ ನ ಭವತಿ, ತಸ್ಯ ಸತತ್ವಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ. ಏತದಗ್ರೆ ವಿಸ್ತರೇಣ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.